श्रोता बंधु मानू अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आजिर प्रसंग होउछि कवि जयदेव और श्री जगन्नाथ। जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद आम ओडिशार घरे घरे परिचित। किए बा जानिनी गीत गोविंद रु पदे पदे निश्चित भाव में प्रत्येक ओडिया कौन भारत वर्ष रे अनेक लोक गुणगुणाई थांती प्रतिदिन। तेणु आम ओडिशार कवि जयदेव को किए बा न जाने। तांकर खंडीए बही पाई से पृथ्वी सारा परिचित। से बहीर ना हेउछि गीत गोविंद। यह पुणी संस्कृत भाषा रे लेखा जाइछि। ओडिशार पुरी जिले में केन्दुकी ब्राह्मण शासन से गाँ पाखरे प्राची नई बही जाइछि। एही गाँ रे रहिछि छोटिया माधव मंदिर। गाँ ठारू 6 माइल दूर रे नियाली गाँ रे माधवंकर सुंदर मंदिर रहिछि। आज को प्राय 700 वर्ष तले केन्दुकी गाँ रे जयदेव जन्म होइथिले। जयदेव थिले जगन्नाथंकर बड़ भक्त। से अल्प बयसरु पुरी आसी सेठारे बसवास कले। प्रतिदिन से जगन्नाथ दर्शन करती। सबुबेले मनरे तांकर जगन्नाथ भावना छड़ा अन्य किछि न थाए। ओडिशार ब्रह्मपुर एक प्रसिद्ध स्थान। सेठाकार जने ब्राह्मणर पिला छुआ नथिबारु से भारी चिंतित थांती। से पुरी आसी जगन्नाथंकर शरण नेले। पिलाटीए पाई ठाकुरंकु बहुत प्रार्थना कले। शेषरे प्रभु जगन्नाथ तांकर डाक सुनिले। जगन्नाथंक कृपारु ब्राह्मणर गोटिए झियो हेला। से झियोटीर नाम हेला पद्मावती। किछि दिन परे ब्राह्मण जनक तांको झियोटीकु आनी जगन्नाथंकु समर्पण करिदेले। जगन्नाथंक आदेश रे सेही सुंदरी झियो पद्मावती जयदेवंकु विवाह कले। बाहाघर परे जयदेव और पद्मावती दुहे जाक निज गाँ को आसिले। जयदेवंकर संस्कृत रे बहुत ज्ञान थिला। से गाँर राधा माधवंक मंदिर रे गीत लेखि बसिले। दिने जयदेव गीत गोविंद लेखुचंदी किंतु तांकर लेखनी आउ चलिला नाही। कथाटी हेउची जगन्नाथ श्री राधांकर पद दियोटी को धरिबे। किंतु या कौन केबे संभव होई पारे? जे जगतर प्रभु से पुणी स्त्रीर केमिति गोड़ धरिबे? एही कथा से केमिति गीतरे लेखिबे ए विषय से बहुत चिंता कले। किछि आ उपाय पाइले नाही। तापरे पद्मावती को तेल मागिले। तेल लगेई से पाखरे थिबा प्राची नईकी गाधोइबाकू बाहरिले जयदेव। जगन्नाथ जयदेवंक मनर कथा जानी पारिले। जयदेव गाधोई जाउछंदी। एतिकी बेले गोटिए घटना घटिला। निजे जगन्नाथ जयदेवंक रूप को धारण करी पद्मावती पाखरे हाजर होई गले। पद्मावती की कहिले, पद्मावती मु आउ गाधोइबी कौन? मोर पदटी अधा थिला। बाटरे आउ पदटी मने पड़ीगला। काले पुणी भूली जीवी सेथिपाई आसिली एई पदटी लेखिदेबा पाई। तुमे मते शीघ्र पोथी आउ लेखनी मो पाखकू आनिकी दियो। एई पदटी मु लेखिदिए। काले मनरू भूली होई जीव। पद्मावती पोथी आउ लेखनी बढ़ाई देले। से तरतर करी बाकी थिबा पदटी लेखिदेले। पदर अर्थ हेउची, हे राधा, तुमर कोमल पाद दुईटिकू मते दियो। एतक लेखिदेई जगन्नाथ किछि दूर जाई उभेई गले। ठीक सी जीवा परे परे आसिले प्रकृत जयदेव। पद्मावती पचारिले, तुमे लेखि सारी पुणी एते शीघ्र लेउटी आसिल किपरि? जयदेव कहिले, मु केतेबेले आसिथिली? तुम मुंड कौन खराब हेलानी ना कौन? पद्मावती कहिले, नाही नाही, तुम मुंड खराब हेलानी। तुमे आसी पोथी लेखनी मागी लेखि गाधोइबाकू गल। पुणी एमिति तरबर होई गाधोई सारी पळे आसुच। पुणी मते एमिति इयाडू सियाडू कहूच। जयदेव कहिले, अच्छा पोथी देखैल, मु कौन लेखि देइछि बोली आसिकी कहूच? पद्मावती हाथरू पोथी आनी टिटाई देखिले। बाकी तक पदटी पूरण होई जाइछि। पूरण होइथिबा पदटी देखि जयदेवंक आखिरू लुह झरझर होई झरी पड़िला। से कहिले, पद्मावती तुमे धन्य, तुमर जीवन धन्य। मु टिके प्रभु को देखि पारिली नाही। काहंती से प्रभु कुआडे गले? तांकर पाद
ମୋ ଘରେ ପଡ଼ିଲା, ଅଥଚ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନ ଧୂଳି ଆଣି ଜୟଦେବ ନିଜ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ବୋଳି ପକାଇଲେ। ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ପଦ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନ, ତାଙ୍କ ଛାତି କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହେଇଗଲା। ୟାଠାରୁ ବଳି ଆଉ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ହୋଇପାରେ? ଜୟଦେବଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖା ସରିଲା। ଜୟଦେବଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ଜୟଦେବଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୀତ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଜୟଦେବଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜା ଜୟଦେବଙ୍କୁ ଡକେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ଶିରରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇଲେ। ସେହି ଦିନଠୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ପଢ଼ାଯାଏ। ଗାଉଣୀ ନାଚୁଣୀ ସମସ୍ତେ ଏହି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାଇ ଗାଇ ନାଚନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥାନ୍ତି। ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ କେତେକ ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପଢ଼ା ନ ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖନ୍ତୁ। ରାଜା ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ତାର ନାମ ହେଲା ଅଭିନବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। କେଉଁ କାଳରୁ ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ତାକୁ କ'ଣ ସହଜରେ ବଦଳେଇ ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ଅଭିନବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁଇଟି ଯାକ ପୋଥି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରଖି ଦିଆଗଲା। କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଲା। ରାତି ପାଇଲା, ସକାଳ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କବାଟ ଫିଟାଗଲା। ଦେଖାଗଲା ଯେ ରାଜାଙ୍କ ଲେଖା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପୋଥି ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ଉପରେ ରହିଛି ଜୟଦେବଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ଜୟଦେବଙ୍କ ସମୟରୁ ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 1000 ବର୍ଷ ହେଲା କବି ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତ ଯାକ ଏହି ବହି ବା ଏହି ଗୀତ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବହିର ବହୁତ ଆଦର। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ରହିଛି। ପୁରୀ ସହର ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ, ସେଇ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ମାଳିର ଝିଅ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ବୋଲି ବାଇଗଣ ତୋଳୁଥିଲା। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ଯେ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। ତା ଗୀତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଲା। ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ମଣିଷ ବେଶରେ ବାଇଗଣ କିଆରିରେ ହାଜର। ଝିଅଟିର ଗୀତ ଶୁଣିସାରି ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଝିଅଟିର ଗୀତକୁ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ଝିଅଟିର ପଛେ ପଛେ ବାଇଗଣ କିଆରି ସାରା ବୁଲିଲେ। ଝିଅ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁନଥାଏ। ସିଏ ଝିଅର ଗୀତକୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ବୁଲି ବୁଲି ତା ପାଖେ ପାଖେ। ଝିଅର ଗୀତ ବୋଲା ସରିଲା। ବାଇଗଣ ତୋଳି ଘରକୁ ଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏଣେ ସକାଳେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବେଶ ବଦଳେଇବା ବେଳ ହେଲା। ବେଶ କରିବା ପଣ୍ଡାମାନେ ଦେଖିଲେ ବେଶ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଲୁଗା ଯାକ ବାଇଗଣ କଣ୍ଟା। ସେ କଣ୍ଟାରେ ଲୁଗା ଠା ଠା ଚିରି ଯାଇଛି। ଏ କଥା ରାଜାଙ୍କ କାନକୁ ଗଲା। ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏଇସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ମାଳି ଘରକୁ ସୁଆରୀ ପଠାଇ ଝିଅକୁ ଡକେଇ ଆଣିଲେ। ସେଇ ଦିନରୁ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଝିଅଟି ସବୁଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାଇବ। ତା ପାଇଁ ଅନେକ ଜମି ବି ଖଞ୍ଜି ଦିଆଗଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କବି ଜୟଦେବ ଆମର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦୁକି ଶାସନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୟଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ସଭା ସମିତି ଏବଂ ଜୟଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଜୟଦେବଙ୍କର ଏହି କାହାଣୀ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି ଅନେକ କିଛି କଥା ରହିଛି ଯାହାକି ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶର ଲୋକ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା କେତେ ମହାନ, ଆକୁ ତ ନେଇ ଆମେ ଆଜିର ବର୍ତ୍ତମାନର ଇଏରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। କାହାଣୀଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା? ଏହା କୌଣସି କପୋଳ କଳ୍ପିତ ବା କଳ୍ପନାମୂଳକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ କାହାଣୀ। ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିବ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।